अस्सलाम वालेकुम। सस्ता चिकन ख़रीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम अक्सर बाज़ार में जाते हैं, मुख्तलिफ़ दुकानों पर मुख्तलिफ़ रेट लिखे होते हैं, हालांकि गवर्नमेंट का जो रेट होता है वो कुछ और ही होता है। आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि मुर्गी वाला हमें कैसे दो नंबरी के साथ नुकसान पहुंचाता है, और हम 5-10 रुपए सस्ता और गोश्त ख़रीदने की खातिर अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये नोट करें कि चिकन जो आप ख़रीदेंगे, उस चिकन में चिकन की गर्दन, पोटा और कलेजी, ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं होती। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी जारी कर दी है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरी बात यह है कि जब चिकन आप 1 किलो ख़रीदते हैं तो सफाई होने के बाद जो चिकन आप घर लेकर आते हैं वो 1 किलो ही होना चाहिए। तो चलते हैं बोर्ड की जानब, डिस्कस करते हैं कि हमें नुकसान कैसे पहुंचाया जाता है, या ये चिकन माफिया या कोई भी ताजर माफिया, जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दो नंबरियाँ करके कस्टमर को नुकसान पहुंचाते हैं। चलते हैं बोर्ड की जानब। चिकन वाला आपको एक रेट लिस्ट दिखाता है जिस पर लिखा होता है चिकन का आज का जो रेट है वो 600 रुपया पर केजी। ये फर्जी मैं रेट लिख रहा हूँ कि, लेकिन चिकन वाले ने लिखा होता है आज का रेट, यानी मुख्तलिफ दुकानदारों ने लिखा होगा जी। एक ने लिखा होगा 580 रुपये, दूसरे ने लिखा होगा यहाँ पर 560 रुपये, और तीसरा जो है उसने लिखा होगा 540 रुपये। तो हम ज़ाहिर है बेसिकली इंसान जो है अपना फ़ायदा सोच रहा होता है, वो क्या करता है कि वो 540 वाले के पास चला जाता है, उसको कहता है कि मुझे 2 किलो चिकन दे दे या 1 किलो चिकन दे दे। हम 1 किलो को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका नुकसान कितना होता है। अब 540 रुपये, 600 रुपये गवर्नमेंट का रेट था। इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता कि गवर्नमेंट रेट दे रही 600 रुपये और वो आपको 540 रुपये दे रहा होता है, और आप ये समझें कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, हालांकि आपका नुकसान हो रहा है। आपने उसको कहा कि मुझे 1 किलो जो है वो 1 किलोग्राम चिकन का गोश्त दे दो, तो वो दे देता है और वो कहता है जी आप 540 रुपये दे दें। अब यहाँ पर आपने एक बात गौर करनी है कि जब वो चिकन आपको देता है, पहले वो तोलता है, बाद में उसमें सफाई करता है। आपका जो चिकन है वो तकरीबन 100 से 150 ग्राम, 120 ग्राम, 130 ग्राम ये सफाई निकल जाती है 1 किलो पर। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो उसने हमें चिकन दिया, तो उसको जब हमने दोबारा वेट किया तो वो हुआ 850 ग्राम, यानी 150 ग्राम जो था वो माइनस हो गया, और हमने 540 का ख़रीदा। इस वजह से ख़रीदा कि 600 रुपये हमें महंगा नज़र आ रहा था। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें नुकसान कैसे हुआ। 540 रुपये में आपने ख़रीदा 1 केजी, और 1 केजी का जो गोश्त निकला वो निकला 850 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, ये हमने ख़रीदा था 540 रुपये में। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 540 रुपये हमने पे किए, कितना था 850 ग्राम। इसको जब तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.635 रुपीज़ पर ग्राम, 0.635 रुपीज़ पर ग्राम। अब हम इसको ज़रब दे लेते हैं 1000 से, हमें रेट क्या पड़ गया 0.635, तो ये पड़ जाएगा जी 635 रुपये। यानी कि आपने अगर 600 रुपये का 1 किलो पूरा ख़रीद लेते तो हमें 600 रुपये में पड़ना था। हम 540 रुपये के चक्कर में कितना नुकसान हो गया हमारा कि हमें ये वाला गोश्त जो पड़ा है ये 635 रुपये पर केजी पड़ा है। अब इसमें मसला क्या है, इस मसले को सुधार कैसे सकते हैं? अब यही वाला आप देख लेंगे, जब कोई पार्टी होती है, शादी होती है या कोई और फंक्शन वगैरह होता है, तो हमें ये 1 केजी का हमने जब ये इसकी कैलकुलेशन की तो हमें ये पता चला जो 540 में हमने गोश्त खरीदा था वो तो हमें 635 रुपये, यानी तकरीबन 95 रुपये जो है 1 किलोग्राम पर हमें नुकसान हो रहा है। अब ये 95 रुपये जब आप 200 किलो, 300 किलो शादी ब्याह में आप ख़रीदते हैं, ज़्यादा गोश्त ख़रीदना पड़ता है। 200-300 किलो तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, तो बड़ा फंक्शन हो तो मतलब 500 किलो या 1000 किलो भी होता है। लेकिन आप अगर 100 केजी गोश्त लेते हैं तो हमें जो है यहाँ पर देखें 100 केजी पर तकरीबन
9500 روپے یعنی 9,500 تو ہمارے وہ ویسے ہی کھا گیا۔ تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ میں بار بار لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ چکن لینے جاتے ہیں تو آپ چکن والے سے کہیں کہ میرے بھائی مجھے جو ہے چکن آپ صافی دیں، صفائی کرنے کے بعد جو چکن آپ مجھے دیں گے وہ پورا 1 کلو گرام ہونا چاہیے۔ اب ایک کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں نہیں دیتا، دوسرے کے پاس جائے، تیسرے کے پاس جائے، آپ کے پاس جو بھی قانونی چارہ گوئی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ چکن نہ لیں، آپ گھر آ جائیں۔ جب ہر بندہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا، چکن والا خود بخود جو ہے وہ اس چیز میں پریشان ہو جائے گا، اور چکن جو ہے آپ کا اگلے دن ہی مارکیٹ میں آدھے ریٹ پہ آ جائے گا۔ اور یہ گارنٹیڈ بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ اس چکن کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ چکن 40 دن تک جو خوراک کھاتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے، یعنی کہ 40 دن میں یہ کلو، 1.5 کلو، 2 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا اس کی سائنس ہے، اس کے بعد سائنس یہ ہے کہ 40 دن کے بعد یہ کھاتا ڈبل ہے اور بڑھتا کم ہے، یعنی کہ جو فارم کے مالک ہوتے ہیں ان کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایک مثال ہے کہ آج 20 روپے کی یہ خوراک کھا رہا ہے، جب 40 دن کا یہ پورا ہوتا ہے اس کی خوراک ڈبل ہو جاتی ہے، یہ 40 روپے کی خوراک کھائے گا اور پروڈکشن جو ہے وہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر یہ ایک دن میں ایک مثال ہے کہ یہ 20 گرام بڑھ رہا تھا تو آگے یہ ہو سکتا ہے 2 گرام بڑھے۔ اس وجہ سے یہ چکن جو ہے یہ مصیبت ہے، جو کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جو اس کو بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، جو خرید رہا ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، جو پکا کے کھا رہا ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ یہ بذات خود ہی ایک بیماری ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، اور دوسرا جو اسپیئر پارٹ جس کو بولتے ہیں پوٹا کلیجی گردن، وہ اس میں نہ ڈلوائے۔ یہ صرف اور صرف میں نے دیکھا پنڈی اور اسلام آباد میں یہ قانون چل رہا ہے، اور یہ قانون یہی ہے، وہاں پہ پوٹا کلیجی جو ہوتا ہے اس کا 150 روپے ریٹ کم ہوتا ہے اور وہ الگ سے بیچا جاتا ہے۔ جب آپ چکن خریدتے ہیں تو اس میں پیور چکن شامل ہوتا ہے، صافی گوشت ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زندہ چکن کا وہاں پہ ریٹ لگا ہوتا ہے، تو زندہ چکن آپ خریدتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ اویئرنیس لوگوں کو دے اور بحث کرے لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو جتنے بھی یہ مافیا لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، یہ بے ایمانی کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں، اور یہ دیکھ لینا سب سے بڑے جلوس بھی انہی کے ہوتے ہیں، میلاد منانے میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔